ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ମହିଳା ଲୋନ୍ କରାଇଦେବ କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗୁଳା ଗ୍ରାମରେ। ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବ କହି ସେହି ଜାଗୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚୁଗୁଲୁ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଟିପି ଆସିବ, ଓଟିପି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦବ। ଏହାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଓଟିପି ଆସିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ହେଡ୍ କହିଲେ ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଓଟିପି ଦେଇଦେଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ନୋଟିସ୍ ପାଇ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କଥା ହେଇ ବୁଝିବା ପରେ ଚୁଗୁଲୁ ଜେନା ନାମରେ ଧାମରା ମେରାଇନ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଜି ସେହି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ସେହି ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। दिव्यदृष्टि ग्रुप ऑफ कंपनी ग्रुप लोन करी आम गाँव समस्त लोक एकत्र कर समस्त पाखे डॉक्यूमेंट देते। डॉक्यूमेंट सहित माँ धामरी लॉज रे 4 दिन काल रहा भितर समस्त पाखर मोबाइल नंबर और ओटीपी संग्रह कर पलि गले कहले 7-8 दिन भितर आप अकाउंट को लोन अप्रुवल 10,000 15,000 एमती जार जहाँ सब पड़ज आज 4 वर्ष पाखापाखि होगा कई टाटी पाइले बोले तुम लोन सब कैनसल हो पारे आमको बारंबार नोटिस आसरे आसिक फाइनान्स वाला बसुँच आम जाना पाइलु से आम कल उठेले मोबाइल स्विच ऑफ कर बुलूँ आम थाना बारंबार द्वारस्थ हेलु मुझे पाखे कम कर मत डाक कम करने मो ना शताधिक एफआईआर कले मुझे जनइली एपर्त कौन सफल मिललानी। आज से पुणी गोटे चाल कर ग्राम को गोटे बेपार आसते आम हूँ आक्वागार्ड मेसीन बेपार कर तुमको भल सुविधा करेबू सी कथा भूली जाओ सी जहाँ घटी एवं भल बेपार कर आस सी आसते आम ग्राम स्त्री लोक मैंने धरते प्राइस आसिक धनी लोन वाला आसिक कहले आम जानी स्त्री लोक मैंने ही लुभि जेहतु डॉक्यूमेंट देले कहले कि आम धामर लजर थे ओटीपी सब नहीं गले 20-25 जन देते देला से ओटीपी नहीं गले लेगला आमको डॉक्यूमेंट फेरेदेले कहले तुम है सब आम चुपचाप रही आम जानी पार्लुनि एवं फोन आसी ऑफिस प्लस नोटिस भी आसी प्राय 25 जन खंडे हे बर्तमान स्टेटमेंट काढ़ला दिल्ली भी ना देखा ए बाबू जो आसते ये बाबू भी आसते सहित टंका प्राय 1 कोटी खंडे से उठे नहीं सब दिलीप साई लोन करूला मुझे स्टाफ थी आसती से लोन कर ओटीपी कार्ड सब इश्यू करते दिव्यदृष्टि ग्रुप ऑफ कंपनी मुझे जान 10-15 लाख टका पाखापाखि किसी उठे लोन उठे मुझे जानी गलत कम कर छाड़देली से कथा अभिमन्यु जेना को मुझे एटिकार जे रिप्रेजेंटेटिव थिला नहीं पुलिस जन नी अभिमन्यु जी एटिकार कहली एमती कम हो तू हवा लोन करना से कि मो कथा मानलानी मो वॉइस टाक रेकर्ड करके दिलीप साई को पठेला ए संस्थार मालिक उठे पैसा मु नहीं बाबा जानिले पुलिस दिल्ली आसली आसला लोन कर धामरारू नरेंद्र लेंका रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।